नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु सत्य आपन को स्वागत करुछि जलीउड खबर यूट्यूब चैनल को। आज हूँ 2025 मसीहा जनवरी मास 30 तारीख गुरुवार। आज केउ यात्रा पार्टी केउ स्थान रे व कहार केउ नाटक हेबो आसंतु एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। वीडियो को आरंभ करिया पूर्व गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, जदि आपण माने मोर यही यूट्यूब चैनल को नुआ करी देखुथांती तेबे वीडियो तले सब्सक्राइब बटन को दबाई पाखर थिबा बेल चिन्ह को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आपण माने प्रत्येक दिन एमिति नुआ नुआ यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा को पाई परिबे एही चैनल माध्यम रे। ताहले चलंतु आरंभ करिबा आजिर यात्रा वीडियो को। गौरी गणनाट्य आज हूँ पंचम रजनी, स्थान राहामा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक एमिति जीवन शेष यात्रा सिंह बाहिनी। आज हूँ द्वितीय रजनी, स्थान देलांग पुरी। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारू यात्रा जुएल स्वर्ण मंदिर। आज हूँ पंचम रजनी, स्थान हुआदा जाजपुर। आज नाटक सेम स्त्री यात्रा रंगमहल। आज हूँ द्वितीय रजनी, स्थान बेणीरामपुर कटक। आज नाटक मु गोटे झीर बाप यात्रा ग्रांड महल। आज हूँ द्वितीय रजनी, स्थान कुआमरा मयूरभंज। आज नाटक बंचिबाकू हब एका एका यात्रा रंग तरंग। आज हूँ तृतीय रजनी, स्थान अमरधार बालेश्वर। आज नाटक रंगल तते तरंग राण। शिवानी गणनाट्य आज हूँ चतुर्थ रजनी, स्थान हलाशुणी जाजपुर। आज नाटक हा कृष्ण बोले जाऊ जीव। कलिंग गणनाट्य आज हूँ तृतीय रजनी, स्थान मरईगा बालेश्वर। आज नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। कोणार्क गणनाट्य आज हूँ तृतीय रजनी, स्थान बालिया बालेश्वर। आज नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। अपेरा सूर्य मंदिर। आज हूँ प्रथम रजनी, स्थान खुंटुणा भद्रक। आज नाटक नखी नानी पुओ भगिया यात्रा जाज्ञसेनी। आज हूँ तृतीय रजनी, स्थान करमा जाजपुर। आज नाटक प्रेम कले पाप। धौली गणनाट्य आज हूँ चतुर्थ रजनी, स्थान भंडारी पोखरी भद्रक। आज नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा यात्रा श्री विश्व दरबार। आज हूँ प्रथम रजनी, स्थान नखरा कटक। आज नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप यात्रा स्वप्न महल। आज हूँ चतुर्थ रजनी, स्थान कुपारी बालेश्वर। आज नाटक शेष साक्षी चका आखि। तारिणी गणनाट्य आज हूँ चतुर्थ रजनी, स्थान सलड़ी छत्तीसगढ़। आज नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। तुलसी गणनाट्य आज हूँ प्रथम रजनी, स्थान हलाशुणी जाजपुर। आज नाटक जह्न रातिर झड़ा इंद्रभुवन। आज हूँ प्रथम रजनी, स्थान बेलपाल केन्द्रापड़ा। आज नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी यात्रा स्वर्ण महल। आज हूँ द्वितीय रजनी,
ସ୍ଥାନ ଦିଘି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବିଦେଇପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜୟପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମହିଷାସୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ହରିଶପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାହାତିପୁରା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକ ଗରି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଡ଼ବିଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଅପେରା। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସାର୍ଥା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଭାଲୁକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସରସଦା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତ ଜନନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନିଆଳି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନରସିଂହପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜୟପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରାମନଗର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କାନ୍ଥି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ପ୍ରେମ ତୁ କେମିତି କଲୁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କାକଟପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଦାନ୍ତୁଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ପତିତପାବନ ଅପେରା। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଅଢ଼ଣୀ ତଳେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଳି ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡାସାହି ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାଟକ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।